ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد. Samanya nama rakil na benar kini bicara sa kalau panduan jihad. Semua hukuman tangan sa napasok samanya bicara sa pinagilitan dan pihak ipun sa kanumaan ni nang mga hukuman ni nang mga aturan o jihad sa kanu di pampakaw di pembunuh ndu sugagaw ka pembunuh din dosuyan ka pembunuh tamampang sa kanu mga aturan pan sa upama ni mengguwa kanu pinambunuhan tu na lamunya ba na bicara tanutanan na sakuna samanya na bawan tarubung bicara mana jihadan ya dikenatan oleh pembicaranya ini tu sakinan bicara tanungan tu ternyata pun bicara dengan semua hukuman dengan aturan ternyata mana bicara sakuna so hikmah jihad untuk falsafah yang betul na hikmah na sosial sa bahasa ng mga sawangan mga tao na wisdom yang betul na falsafah na filosofi yang ikapantakan na so pangakang diri na guna nandun sa mga panduan inasakaw sa ka ng mga hukuman nandun sa mga atuan na ba imbitirin ka niya niya na bait na benar kanuang kita na magigit ikatuntahan ka nagdet niya siap-siapa na panduan na jihadannya ika naturin sa kanumanan ini terbesa ng bicara itu semua hukuman semua aturan nandun tamampan sa kanu hikmanin atau kewisdamin nandun sa falsafan atau kefilosofian ang wajib sa kita ng ikatong sa mapya pagano siya mga indawon din marakil kinang kanya buntung makapamula sa tido-tido siya sa kanang mga atay maana na jihadannya natupang kang bicara jihad ngayon tido-tido mana ni nakapagtaman-taman sa kanang taman na magagan tamok susu lawas susu itungan susu pemikiran tamampan sa apiapan mayroong sunyawa na papagtaman-taman sa kabagato sa kambunga sa kanang mga kapir ngayon tido mana lagi hati ngayon mana kapanag taman-taman sa nita mana magagan dukat sa punya sanda sudah dari mau nakajabana sa kaatong jihad sa kaatong bunga sa kanang mga kapir upama ka aron pada mga mana na jihad na makamana-mana mga sapakin dito kaya na aron tu na aron bicara mga jihadun nafs jihadun nafs jihad sa upama niya penyiharang utaw so ginawa ni bunan niya sa ngani mana tagayin so ginawa niya sa kapalitaya ni untuk kaumutin kanu panduan ng agama Islam ando tagayin so ginawa niya sa kapananggihan kami ni sapang agama Islam taman sa susabagi ng ulama na pinakadakal yung pangkarang pagbilagduan niya sa jihadun syaitan adang panjihadun munafikin taman sa supod depan na inumanan niya ang pamunsa tigian adang panjihadun ausat niya pataw na jihadun syaitan na upama kaatu ta sa kanu syaitan sa nemi itu na ingatan ta ka magagatan ng syaitan sa makakat tanin matundan tanin sa kami itu pun kajihad kan mga munafik na yan mana na so kandakwa sa kanilang sa katalangan niya nagarbaki dito kapag munafikan to katalangan niya nagarbaki kapag munafikiran na to nabi pa daw na jihadul munafikin jihadul usat jihad sa kanong mga tao o mga darwaka nasa kami ito mong bento na anong mga atuan nandoon mga hukuman lang na yan na bidyat ang tangan nasa kunasa ngayon niya na narikana niya ibigitirin tanong ikana niya ibigitirin tanong kanya ito punya pembicaraan na makamana-mana so hikmah atau kewisdom sa kanukajihagan sa Allah Ta'ala ano kang bicara tanong sa niya serta na mga sagad-bila bicara tanong niya na pada dambay niya sa kanwagi batantay na sa kita ng magiging ang mga muslim na adong
dengan bicara akin bagi kesekan jihad binagi su jihad zero kabias ne bana betbenya tuntayan biya kaya bidu kan bana yang ustaz memang ulama na wagi baka tuntayan tanine ba abija kagina ndukon makatabang sekapatuntay sa kanong madakra tao kaadun siya ba mga bicara binagi ijihadan niya sa roh kabias adun binagtuan sa jihad asghar masuk na jihad manaut jihad akbar jihad maslak binagi sa jihad sa roh kabias ka maya jihad asghar jihad manaut ikadua na jihad akbar jihad maslak niya ba pabentuknya ba kapembicatan sana ba kapapentuntayan kanlangun sekanu sekitar mga ustad ng mga ulama isya sa Islam nanyanin asal na nadabagayan na jihada niya atau kada umbangan na jihada aring kebetulan sa jihad asgar do jihad akbar. Nah kagina kami ito na sagunan niya na ada kangili siya sa mga kitab ada kangili siya sa inipanuatan niya ang mga kitab ada kita siya sa bitihan ng mga ulama mga ustad na may doka siya sa jihad kaani jihad asgar kaani jihad akbar nah niya ba ipapatuntayan niya kanulang nusu kita kaniya ba pamikiran na dikena pamikiran na Islam dikena pemikiran Nabi Muhammad SAW dikena pemikiran ng mga sahabat kaniya ba pemikiran na kinabagyan na sa jihad niya sa buwak kabiya sa adong binadon sa jihad asgar hindi jihad akbar na niya ba na pemikiran na ruha kapun sa kanang mga kontrano kami Islam antangan ng kontrano kami Islam hindi sabab kagina agama tanubang agama Islam so ummal Islamiyah sa dunia na madah kali kontrang atau keadaan kontrang sana sebab apa nak kinagkontrang niya na so mga magingad amadengki na kagina kanila nila Islam niya na niya na sebab apa nak kinagkapya na atau siya sa dunia niya na kagina kanila nila agama niya agama Islam madinin tuwan adungat dari dua tu magizam ni kafir atau ka muslim agama niya agama Islam madinin kagina adun malalim atau magizam ni muslim atau ka kafir adun kagina adun malalim nah sebab itu dan sumagingad ang tubay ilag-ilag na kabamalahin yung ilag-ilag na kapagdaribo na yung tug atau kanina unaya na binasa niya sa agama Islam tubay unaya na binasa niya sa agama Islam kagina paano kanya makatibambo sa agama Islam yung makanggulan sa agama Islam sa dunia niya na nakatalan sa kabamalahin nakatalan sa kapagdaribo na masya sa dunia niya na magkakilabon na yung magingad ano yung ulag-ulag na kapagdaribo yung ulag-ulag na kabamalahin yung ulag-ulag na bagusan yung subagaling ka umpisan yung sumaubay sa kanin yung ulag-ulag na napagina sa kanin adong tamutin na umpisan yung surat tamutin na ito ba jadi itu kanya na Islam na kagina kami ito na nabay sa bapan niya ikado na pendingki sa kanwagama Islam atau kakaraki na pendingki sa kanwagama Islam na naba kagina katawan ulang magingat ang mga lalim mga tangimbuan sumagingat ang yanin naong ba uyag-uyagin doon yanin naong ba panjalianin nakapadalimbo luka pamalalim nakatawan niya ni Amerika makatibambo sa agama Islam nakaternan niya sa kapadalimbo luka terlan sa kapamalalim na niya ba na mag-exam siya sa mustawa na dunia siya din sa dunia niya na adambay niya atau siya sa mustawa na mga manaut mo dahil pa ibutaran ka na siya buwa sa ingat tanong niya siya sa ingat abang sa murwa niya tuman sa siya bu sa mustawa atau siya sa libi na mga baryo na adambay maging katamay abay uyag-uyag siya bu sa mga baryo sa maya niya na naadong mga maging anong uyag-uyag nakapadaling po nukap pamalalim na nandukap pamakasal sa tao na tuntuba maging pati niya yung kalinyan yung matanggulan so kami Islam kagina mapulun sa uyag-uyagin mapulun sa pantalianin kagina upang maka nanin pantalian nakabagakal kapadalimbo na nando upang makabangumpi sa tao na mawad nito pantalianin kagina dito mataliman o kami Islam ito na nambay sa bati na namin iagama niya agama Islam apiyangin yung dumi katiyani apiyangin yung dumi katiyana antangan apiyangin yung dumi katiyana umayan na apiyangin pan na marakahoy pagkakakong sa tubay ka bagukagungan ito na kagina aring mga tao ang kabinas naman mo sa uyag-uyag silang kagina ito na aring mga tao apyakan daw din siya din sa dunia niya na makasya siya maginag taman sa rin pang mga nasyon na
dan uyag-uyag atau kanani kasabapan ng kapagkabagay na sabab sa kabalari mo sabab sa kabalaring ko. Naman sa kisabo sa mga baro na may tumumba. Adun mga tao kanyan sabapan ng kapagkuyagin sa mapya atau kapagkuyagin sa makisa ka na ginawa ni na sabab sa kabalaring ko sabab sa kabalaring sa tao. Lang na ba na nabi buko niya sa panduan ng kami sa sabab siya na kagina katawang selang na kontras atau kasukontras agama Islam sa dunia niya nakatawang niya ina bagla Islam niya natruka biasa ikaisa bagla Islam niya natuka pedakdik sa kamu syariah Islamia atau kakanggubil sa kamu Islam kanya bagla Islam niya katumupang ka matakdik sa syariah Islamia tumupang ka makangguan makangguan niya makanggubil so kami Islam nanandong matakdik sa syariah Islamia may implemented dia kami syariah Islamia na isabay ito bagla Islam na kagina kami ito nang bay sa batin di kalinin mga supakay mo kami Islam di harunya na inatakdik sa syariah Islamia ini yang kanya makapundig gudin na Islam kagina katawanan indang di kapundig gudin na Islam indang di kangguan sa kanu syariah Islamia na kapagis agama Islam ikadua kasalapan kagabagay agama Islam na Amerika maru jihad fisabilillah maka tinggi di jihad fisabilillah na ngayon kung kasalapan kagabagay agama Islam at temuan itu semua supakai agama Islam semua kuntrin agama Islam na pinangyayari din sa mga ukit hindi mga sabab kasalapan pagtinangilan ng mga ukit ng mga sabab kagabagay agama Islam na natin natingnan namanya dapunin, ini ukudin, ini dinasai, masuk ke penjualan kalau syariah Islamia, ini dinasai, masuk ke perdagangan kalau pengitapan kalau Islam, masuk ke budaya kalau Islam, terus dinasai ke Amerika Madinah sedang itu sana itu, jadi penjualan syariah Islamia, dina ka lalakaw, syariah Islamia, dina ka tingin sa budaya Islam, apa yang ikadakwa Muslim, manandut yang ikamataw niyan, apa yang ibahasa Muslim. Madalang kapakairan kadima katibambo nalabi-labi din mengikutan maka kalau tangan itu sadipan pertanggungan di syariah Islamia datang jihad fisabilillah tinggal tentang usul Islam kahuni timbang pagijani atau betul-betul udah ada lima ni menurut da'i ay betul betul ada manusia yang ada lima ni ada lima nanti ada salah ada lima ni ada ini dia ada pembinawa dia begitu dia bukan pakai panitan bakamu panitan naguyag natabiago sa kanumi ito ba atau nutabiya sa kanumi Allah Ta'ala na pantuli dinapir minimay ito ba kada kataga hindi naman doon bukin kada nyo bukataga nyo bumugulaw na panitan mo pwede masuni tadi makakan hindi masuni tadi mo yaga na apya sukaw kasi na ubasa bukada aliman na namin ito sa porto bukada ay ni namin ito ba upamani ni maging dan Muslim dinin inggono sa Islam dinin inggono sa syariah Islamia na nando da mawon sa jihad fisabilillah na amiko pa makatindag sa jihad fisabilillah sa kanang mga pamagatan ng mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tadi makanggono sa Islam nanto bay upamani nito ba magingad na mana tao betul-betul tiga mga ukas bibiyado mo makadaw naman sana ito mapiatan ikadaw ni nagkira dalima ni nagdaay ni hindi makakano di sunito hindi makaukas o di ugasan hindi mapalino di sa potong ano ito yung manggulula nasama niya na ilinubay kang gulo na maging niya maging din jihad sa Allah Ta'ala doon maging din inggulo sa pangitapan ng Allah Ta'ala na may ito ba'y manggulula ito yung manggulula mana manusia mana tao ada lima ni budai ni nakaginatan ito na nasa tuntayan ni kanya ba isabapan niya at bagito ng mga supakay ng agama Islam sa iglesia na mabinasa niya sa syariah Islamia sa niya na ito kanya niya kapag binasa niya binasa niya kadima binasa niya katanong lang tayo niya
yang kawan dia mabinasa niya tukang gobyerno sa Islam atau sa panduan ng agama Islam uki takang gobyerno uki takatama sehingga uki takapananggit uki takapangukum na tuwan ng mga supakay ng agama Islam mabinasa niya ba na uki na din ng mabinasa kakanuan lang utala suwan lang utala yung patuloy sa ng mga siapa ng mga hukuman na suwan lang utala yung patuloy din mabinasa uki na din ng mabinasa na suuto kumano siya binasangan suuto kumano niya sa binasangan sa pasabot yun binasangan sa pasabot sa kanong syariah al-Islamiyah na lubang ganggulo babay kami bang si upaman ingatan niya kebuliharan niya kanina na nabikyakan yadong bay isa upaman na kanina katawan ng mga supakay ng agama Islam yadong bay isa apaman ng agama Islam na jihad fisabilillah katungtang ka makatundag sa jihad fisabilillah nagabing kapakairan ng kanina hindi lang kapagabay na makatundag sa jihad fisabilillah na tito-tito na natungtang kami ito ba nananin mana na makagawa mo sa syariah al-Islamiyah kedua pinamban na di makamblag kadi makagawa sa syariah al-Islamiyah na tito-tito may kutama kadi makatundag sa jihad fisabilillah sa kami ito naman sa jihad fisabilillah na di magtaro itito-tito jihad fisabilillah na tadi igualan sa syariah al-Islamiyah itatbik sa syariah al-Islamiyah di makamblag iwa timana namin Lagi kami itu lambai masa bapani itu membicarakan masa ada jihad akbar, ada jihad aswar. Nah sebab saya binasa akan jihad. Okey, kalau dah nak dia kasu jihad ada di binasa. Kasu Allah Taala kibul ini, Allah Taala yang bicara tentang Al-Quran. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara dari bukti-bukti sama hadis. Ka ubang membuka sekarangnya ka pembaca ke nusa Quran. Nah ini nubi ka dadeng kasubuan Allah Taala amadah kena ditungkan sa Quran rusa jihad. Upang maka ini nakapira maabiti sambayan sa Quran pero kena ditun. Ini ko nakapira maabiti puasa sa Quran pero kena ditun. Ini nakapira maabiti zakat sa Quran pero kena ditun. Ini nakapira maabiti kapan haji sa Quran nakapira usama maabit. Nobeda ile ke jihad fisabilillah ka ibulun sa puna na taman sa kapupusa na Quran na muman ka jihad fisabilillah. Sebab tu na katawan ng mga supakay ng agama Islam inadambay tito-tito apamag ng agama Islam niya jihad fisabilillah na nambay sa bapa na kinapangadanan sa jihad akbar jihad aswar kagina antangan na mga supakay ng agama Islam na dinagi sa jihad roh kabias dinagi sa jihad roh kabias ka arin binatuan sa jihad akbar binatuan sa jihad aswar kanina tuka kami ang buka binasa sa utok ng muslim sumadupang-dupang semua mati-mat kamika so arin kong nanganin do arin katulang nabani do suna kasabot na di mabinasa ay utakin ugir na ba na kabinasa ay utakin na sumangawang matumat mga dupang-dupang mga number ada makasabot na kabinasa ay utakin ini binatuan ba sa jihad akbar na jihadun nafs na ipapito na sa kita agak tu maya apa pemandu suto sa madrasa usa city usa kota isa kan sa populasyon na pemandu suto sa madrasa isa pemandu sa Quran may pagjihad ako sa jihadun nafs jihad akbar yang katago sa ginawa na tawan to na pemandu sa mga madrasa atau ka pendakwa uriya na pemandu sa Quran at tigin na ba yung mapiyaw na jihad kaya ka jihad akbar jihadun nafs jihad akbar ni mapia nangi binatuan sa jihad asgar binatuan sa jihad asgar ni ka pembunuh sa mga kafir nakagina kami ito nani nangguan yan nabatuan sa jihad asgar atau ka jihad manawot ini ay sa galbagkan yan kagapira wala nani ito sa mga kaot nan sa paksura di pakakan pakakan sa ini busay kakanin sa kakabian ikatan sa kaparian na kainom sa kapi karang sa mga paksura bagulan na pagsanangan na adnan to na kaparian nasulat Pangulo kontra isa na minatay na sanite ang tuloy binatuan sa jihad asgar na niya binatuan sa jihad akbar bamando sa madrasa o sa sikh gabi ginawa yung putukaan pa
Pertukaran pan. Mantuan na pinasa sa utak ko muslim kasi muslim ang mau matumat. Mau ngulul inatigi na niya tuloy siya kung pertukaran ako pa naginat akbar rakyat niya. Masalah jihad ini. Dia pan masalah santuy. Baging patay na ito pembunuh di patakan. Di pakatu pagbunuh na persenangan. Kita tahu kamu saja minatay na sahid. Ina naginat asgar birkanian tu. Manau ta pun manau ta jihad. Betul mana betul jihad asgar na jihad manau. Ana binatuan sa jihad manau sa jihad tu bay tidu jihad kada jihad sa ako. Da jihad sa ako. Itu bay. Lu kan tu sa battlefield ke pembunuh ka bagatuan kay kontra na nakatira bangungaya sa kapuna sa agama Islam. Ina na binatuan sa jihad asgar lu ka sa city, lu ka sa populasi na pencukayan kapang kadugal bekeng ka. Kaatman tu bamando sa madrasa. Na pencukayan. Isa na pendakwa mabuus pencukayan. Sige na jihad akbar irakiban. Jihad masalah. Nani mana niya pagtungo sa kalingkan penjihad sa mga paksura sa pagkarapaya sa kontra di pakatulog bagulang na pagdanangan. Ano ba mana nga sama pa na kinarunibay na ipangbinasa ng kontra sa kanu mafhumo jihad. Ipangbinasa ng kontra ng kami Islam kanu kasabot sa kanu jihad kagina amin nang buka at mga muslim mga matumat mga muslim ngayon matago sa ginawa nandun kang kapadrasin na kapanasan ko po bisa firing line na kung kapabunuh ko panangya pas itu jihad ka jihad akbar masalah jihad siya ko bisa memando ko sa madrasa pencukayan ako pan dakwa ko mabuusa ko pencukayan ako pan yabi tido jihad ka jihad akbar namanya jihad asgar ko ina baging patay na nandunan ni paguan ng pasenangan dia pakatulog dia ba ipembinasa kanu utak ko muslim kagina ame kagina mambu katawan kontra imadakli mga musliman mengawul madakli mga musliman mengatungat merupang-rupang tapi gina santa ba sa jihad akbar na kagina kami ito niya ba ituntayan ini siasa Islam manyanin asal da jihad akbar da jihad asgar kasatimam jihad kasatimam jihad kanya mananya punya jihad kapalinin dan saya ada kapalinin dan sa agama kapangin patay dan kapangin sa agama kaatung bunuh sa kafir nang buhay jihad at pinangumbang paninangon na nani ini panguman na namay aring jihad asgar ang kayo nanguman susupakin mo kami Islam kontrain mo kami Islam at may pendaliya kadis naman sa aking pendaliya kadis maya tigo Nabi Muhammad SAW gi'na min jihadin akbar ila jihadin asgar matatigo ko na so Nabi Muhammad SAW naugpin sa pembunuhan na nakuha mo sa ingad natigin na gi'na min jihadin asgar ila jihadin akbar Lautan tinggi na kaganap atau kautan po sa jihad asgar niya ito pinagbunuhan po sa pagbunuhan jihad asgar dito nananatan sa niya sa jihad akbar na kumatan niya sa jihad akbar niya nananaalo sa ingad pangintal na din dari kena po na ito akadisa inumbal mga supakeno kami Islam da asalin ilay kay Bukhari Muslim nanguna mga kadisa sahih na da di kena benar madsus maklub inumbal mga kontrano kami Islam hindi kena benar hindi pedaliluhin ito ba kadisa tigo di mataw da sabutin na kadisa di rin katawan jadi kena benar itu da asal ini siasa da bukia sa jihad dan sa adan jihad afgan jihad akbar kasatimang jihad dan niya jihad nana kaatong bunasa kan mga kafir bagungaya sa tanong agama Islam kaatong bunasa kan mga kafir kan dumakatibang buso agama Islam dumakagura sa syariah al-islamiyah dumakagura sa syariah al-islamiyah na ubedan ito ba pembinasaan mga supakeno agama Islam so mafhumu jihad binasaan mga supakeno agama Islam so mafhumu jihad so kasabot sa kanugyan so utok muslim matago sa ginawa ng musliman niya do kabiya sa basini jihad adong jihad akbar jihad radi maslah jihad asgar jihad radi manaut akbar na manan akbar radi maslah do adong jihad radi manaut na meron tatapato tinga pasti aku sa jihad ni radi maslah nanandupang ka jihad ni radi maslah matatig akbar di pa kalugat di pa kapatay baka maasayan ka ano to pencukayan kapag mabuos ka pencukayan ka mabuos ano to bumando sa madrasa na pencukayan na gapi ginaon ano to announcer sa radio na air condition ni pagkakuan air condition ni pagkagayanan nato sa kapaganaw sinantok at sige na niya pa jihad akbar rakyat ni nanto ba na inidupan
rupa-rupa kafir sa kita. Ini rupa-rupa kontrano kami Islam sa kang magiging dan muslim. Kabinagi no kontrano kami Islam sa jihad sa aran binatuan sa jihad akbar, aran binatuan sa jihad asgar, na inong tada. Dahil na nagbicara. Dahil na nagbicara. Ini ba Quran? Aran pimbicara na Quran jihad asgar? Jihad akbar dah. Sa timang berbicara sa jihad dan sa Quran ka kasubuan. Kasubuan sa kambuno, kasubuan sa kambuno. Nakagina kami pembicaraan tentang sa pwede jihad ay kanu katang katuntayan at pihak-pihak. Una na kang bicara tentang sa jihadan ya. Na bicara tentang po ni ikadua na pembinasaan ng mga supakain ng agama Islam. Ikadua pembinasaan ng mga supakain ng agama Islam niya bay kapag tatbikan niya sa Sharia al-Islamiyah. Kapag implementa ka ng Sharia al-Islamiyah na nabinasa ng agama Islam tama sa nakapasa siya ng kinabinasa nila no? Nakapasa siya sa kinabinasa nila nung kaino bay ng gulat ano? Ino ba'y nanggulat ano? Na ino ba'y? Sekarang ba niya, masih kena madaki ba si mga membro na mahkamah na mahkamah Islamiyah na umpungan na niya? Na ino ba'y nanggulat ano? Sekarang ba niya pamangukum? Na ino ba'y nanggulat na kita nung maging na binasa sa mafhumu Sharia Islamiyah sa kita no? Na binasa sa mafhumu upama al-hukm al-Islamiyah sa kita na binasa. Ka ino ba'y? Kita kataon sa kanuba na masih kena bahasa banghukum sa tinggal sebagai Cina na padaran sa 50. Namin ito ba? Ito ba yung tubo? Ito ba yung tubo na pamikiran sa kanong mga supakay ng agama Islam, kontra ng agama Islam, kadi kena may ito'y di kena may ito'y kadawin Allah ta'ala sa Quran. Adzaniyatu wadzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Nagtubay ka Allah ta'ala na niya daw na sa kita na tingin na di ka na niya tagil dah kepadaraan sa magatos padaraan sa 500,000 padaraan sa 50,000 nantuba na tanak kontrano agama Islam kapag binasaan suot ako muslim kandul hindi makanggulan sa Sharia Islamiyah kadi kena tu pindaw ng Allah ta'ala sa dalam Al-Quran dadalwan ng Allah ta'ala sa dalam Al-Quran sunday hina na padaraan sa 500 atau kepadaraan sa 5,000 atau ke 100,000 dadalwan ng Allah ta'ala ito batay mo sa Quran sa ikaw sa Fatiha taman sa kulaw do binabinas karamatun na bumatun sa Quran az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda nangin to kasalinan tanong sa padaraan Bukan itu kesalinan tanu, suka tahu Allah Taala. Lawanan tanu Allah Taala. Ada saya kanu gantatin. Ini pantuloy ka, na sekali itu sa kanu Allah Taala. Pintaw Allah Taala dan ilapari no, sumal isa sa kanilan, mabay itu sumama sa makamagatos. Natigod ilap padan, kapadaan sa magatos nibo atau kapadaan sa 50,000. Nabinasa sa utak. Kabinasa ng kuntano ng Islam. Kaya ba'y ilayin tanong dia sa gangguan ng agamatan niya? Kapapasibay ng kontrano ng agama Islam. Kapapasibay ng kontrano ng agama Islam. So, pamikiran ng Muslim, di ka na niya kabinasa ng Sharia Islamiyah, kari niya magaga. Ini magaga ng mga kapira. Apa alam mo na kapir mo sa dunia niya ka, timu-timu. Kari niya magaga. Minasa so, pangitapan ng agama Islam. Mugera niya mabinasa na suutak ng Muslim. Kagina, malugog ka binasa ka, kagina tumaho na mga mga matungat, marupang-upang. Na nagkabinasa sa utok. Kahaga ng kapir po binasa. Kung may kapantag sa Quran na di mabinasa ng kapir ka, sallahu ta'ala mibasad. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sabi na pinantin Allah ta'ala, saki na patuloy sa kanong Quran. Na saki pun mamaiharan. Di mapali ni Quran sa taman sa kagubala dunia. Taman sa kagubala dunia, nasambulin tubay ayatan tu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Taman sa kagubala dunia. Na di mo mawasan sa Quran ay ayatan tu. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Di mawa. Taman sa Quran. Ubed di mawasan sa Quran, siya mawasan kan mga utak kumagina da Muslim kagina gabinasa ng kontra ng agama Islam. Nantuba, binasa ng kontra ng agama Islam so mga utak kumagina da Muslim kagina katawan niya niko pa makamagula di Sharia Islamiyah. Sa ndoro ni tidallah ta'ala sa Quran, asariq wasariqatu faqtu aydihuma. So nagko mama babay na natabran sa lima. Na lubay ka makanggualan ba ito? At tubay ka gatian ng magiging na Muslim, kagina niya yung manggulo na nanadata nagkaw ng Muslim sa katawbo.
Data nagko ng Muslim sa gataw mo. Na naamay ko may sa kabakiran ano? Siya pa yung nakapun sa kanong pamikiran ng mga supakain ng gamay Islam. Na nadipalitayan sa kadong Allah ta'ala ng Quran, asari ko asari katupa ko tawa idea mo. Kanya mundo sa kita. Sunanad ko. Nanad ko pajaran sa 5,000. Pajaran sa 10,000. At nanto hindi ka masaya tinanad ko niya pajaran sa magatos. Nanantuba. Nami maraming nantuba. Ando ito nakabunang pamikiran. Di ka na siya sa Islam. Kamapayag ito siya sa Islam ka na mo sa Quranan. Asari ko asari katupa ko tawa idea mo. Sunanad ko mama. Nanad ko babay. Tapos sa 5. Pantak, bumibitihan ng Quran, na sa kita, na natita, sinanag ko, napadaan sa magatos libo. Atau kalima po libo, atau kandaw na karakter. Napadaan. Nangin tumay mana ni, nanin tumana, pamikiran na kafir, pamikiran na kontra na agama Islam. Kung binasa ng kanukuto ko Muslim, Muslim mambu, kapag isa na binatang, tigong Allah ta'ala. Mana sukat daw, nasugat to, kadaw ng Allah ta'ala sa dahil ng Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Adam tiga Allah Ta'ala mga atin, hindi mamikir, hindi magitung. Ada mga utak, hindi magitung. Ada mga mata, hindi bagilay, hindi mangingilay. Ada mga tangilan, hindi magikinag. Tiga Allah Ta'ala ang tuba. So, pagitan ng mga binatang. Atau kesubrapan sa binatang. Masa-asap sa binatang. Ulaika humul ghafilun. Itu was maging nadagang lipat. Mga tading. Na tading ka nagagano kafir, nagagano kontra ng kamay Islam tumading. So, panduan Allah Ta'ala jihad. Ini pariwat Allah Ta'ala sa kan, ini sugun Allah Ta'ala sa kan, binagi nin sa bagi. Anong binagduan sa jihad akbar, do jihad asbar. Tigin siya ako sa jihad akbar, niya ang masala. Niya ba ito binagduan sa jihad akbar, di pa kao tagalbuk. Di pa kao tagalbuk, kapamando sa madrasa, isa pandao, pandalako, rin sa pujukayan pa. Ada kao kata, hindi ka mga saan, kapujukayan pa. Natigin niya ba? Niya ba yung mapihabon na sa jihad akbar? Inunta, inatagal kinto kasuhuan ng Allah Ta'ala, so inisugun ng Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran. Wakatuluhum kaysa sakiftumuhum. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. Ini tagak kinda ito. Ini tagak kinda kasubuhan ng Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilza. Ini tagak kin nanin binaya jihadin na kapamando sa fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bunuakan uti Allah Ta'ala jihad kanu magicambuni matua manguda mama babay ar matal mamabaga dan matal mamabaga jihad kanu sa Allah Ta'ala ndino malingay sa tamuko. أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bunuakan uti Allah Ta'ala jihad kanu matua manguda mama babay ar matal mamabaga dan matal mamabaga jihad kanu sa Allah Ta'ala ndino malingay sa tamuko ndino makinuguno sa ngayon kana may makagkapiasa sa kanu na initaga kapag ginatigi na jihad akbar jihad asgar bunan kapunuan dah kena dah ada ini jihad asgar manaut binana benar jihad manaut ni makai nabi jihad akbar nanantuha nagagano supakai ng agama Islam nagagano kafir tumadin sa utak muslim binagi no kafir sa kanin sa jihadin sa kabias binagi no kontra ng agama sa jihadin sa kabias kaning jihad asgar pinalitian pinalitian dukan sa pinalitian kaginan tuba nasulat ukadong Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran ulaika kal an'ami bal hum adal. Mana tigul Allah Ta'ala mga binatang atau kasubarapan sa binatang kadiri pamikir begitu. Nah masa kami itu puncakkan syariah Islamiyah entay na ngumbay na pamikiran pasalaan nila naggaw pasalaan ni Medina na naggaw na namaya pasalaan sa 50,000 entay ninumbay ino kumbay Quran
baca na kumay Quran sa kana sa Fatiha. Nadaw Allah Ta'ala hindi na naggaw padala dari 50,000 atau kamagatos 1,000. Dasa ako pidong Allah Ta'ala kapakiran sa nanaggaw. Kaya ko pidong Allah Ta'ala asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Nanaggaw mama. Daw ka babay. Teberang kalima. Taman sa masih kena kataon pun suka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law sariqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Midasapa su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ibting dan Allah Ta'ala. Umpama ko buka subok Fatimah awata. Watani. Tubi kakak watani. Umpama bu tingin ke mana kau teberang ku ni. Mana ulian na sekitar. Nanti 50,000. Kesalahan engkau. 50,000 kesalahan engkau. Ya kami itu pun. Baru mijina. Saya perjalanan sama 100,000. Kak, masalah ini aku nak tinggal. Kena jina di Jombang. Di Jombang. Suri Kauman. Isa Suri. Itu jina ni. Perjalanan sama 100,000. Entong kematusan sa Quran itu ba? Nung kematusan sa Quran baca aku ni Quran sa ganang sa Fatiha tapan sa Quran tu biar dinas hormai itu ba? Dah. Ni kidung Allah Ta'ala dalam Quran azani wa zani fajru kullu waqidin minhuma mi'ata jaldah. Dah. Ni kematusan itu ba? Kagina kami itu untuk itu nakabuna pemikiran. Apa tahanan tu sumijina sama 100,000 atau 50,000. Untuk matuna pemikiran ipadalan sudah negau. Sama 100,000 atau 50,000. Untuk pun kalau kontraro agama Islam, lagi nak binasalin suot kaum Muslim kan hindi makanggulan syariah Islami. Ini kamu. Pagi nanti nasi kita biat ya, bicara. Ini bagaimana? Apa yang mana ini perjalanan? Apa yang perjalanannya kaki nuni kau pun ni makanggulan panjaguna. Kita maka sumijina. Karena kamu dia sama 100,000. Masalah apa dikatakan? Masalah pirak. Sudah negau kamu dia sama 100,000. Masalah dikatakan masalah pirak. Anak-anaknya baik bicara sekitar. Ubed benar. Ibu taran kapan saya benar makanya saya guna. Ubed dan yang manggulan nami gerak kali tegau nami gerak kali jina. Kau pama kasu tegau tidur tur bayu jina tegau na. Mana kau rendah tinggi pirak dan ini kau pama makanya aku sari berpenjara sakit 50,000. Namun kisah aku muka penegau pama. Mana aku salah kena 100,000. Balik tak kepi ke pegondong. Tak kepi. Na siya manusia ka jina padaan na ropo ni jina ina nami ka kaosa muata na kaosa bangosa atau iting pila ropo ni pila 50,000 pa pila 50,000 pila mula ko ni asal ako sumutya sa ginawa ko bali timbang na sinubutan su tao sa kajina timbang na sinubutan su tao sa kapanagkaw na ugay rumi kanya yung gula itabarang sa 5 intay mati managkaw Tapi batu mana kau ada sama dah kau ada 5 ni. Dah 5 ni kalau terberang. Bagan dia kepada kau ni terberang di kawan kami. Terberang si mana kau pun terberang mana si. Nanti aku ada 5 ni. Nana udi kena sebenarnya pernah di punya maya itu. Nanti aman suka daun tu guni masih kawan abang terberang. Ada rumah ketika mana kau. Kapia suka daun tu guni masih kawan abang terberang. Sa kami itu pun ini keinggulan ni berbadan. Nana ibu tahu ada depan. Mana yang berbadan. Nana hanya kulit kata ni dah benar kaya ni. Kapia tu kesan mengguna kesan menggunakan utama di dalam ni laga atau kekanakan. Nanti ni kesan mengguna. Amaya manusia membola kebiran juga dan berbadan. Berbadan kena kemagatus. Tapi yang tu bukan masalah tak benar kemamala maka siapa yang tak tahu. Kan dia ada yang pang kemamala dia tahu. Anak mana gila dia sama kantina. Ni nama yang kanakan ni, manusia kanakan. Uwe dan nama yang pada sama ratus. Untuk makaya, mana itu maka ada pang kamar tahu, ada hari maka jika orang itu berbuk, kena ke baran tak. Ini tu boleh tu boleh. Mana ada sambil pendada kau segera beri mana. Dah 5 ni, nawan ni segera 5 ni kata terberang kerana negau. Nanti ada mana kau. Kak, lo di kesan aku namanya ini besi kuana. Atau perang, nak bukan terima. Mana apa? Mana Nabi menghikmah sekarang panduan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kajian kami itu, nah, beringanan tanya asal bicara tanunya, ke sama ini nanya asal bicara tanunya, nah, hikmah jihad, fisabilillah. Nah, ubed, nya punya
kinabitiasannya kagina kambitian tanubani hikmah jihad na insyaallah taala mengapila ke jemaah tu dah mengasuka-suka anyar may bicara tanusya na inatan ubinan bicara kagina ni apa na wagi bapatuntayan ulang sekitar labi dan sekitar mga pendakwah sekitar mga ulama sekitar mga ustaz na wagi bapatuntayan tanui da bagayan atau kada bagian jihad niasa maya ada binatuan jihad akbar jihad asghar dah dikena benar pemikiran kuntano kami selain minangka itu binasa akan utak muslim itu binasa akan utak muslim enggak ini bana ini kamu enggak kenal kumbai dia mampu entah uli tahu maka paliteo pa maka adun utakin dikena na bang ya utak kau mali utakin dikena pa maka dikena na kagumay itu sa titaw ng Allah Ta'ala itu saja dalam Al-Quran ulai kakal an'ami bal hum adall dikena pa maka nakaagi din sa binatang atau kasubrang sa binatang na pangunan tu ikaan tatong kauni niya jihad akbar atau kanya dia masalah jihad ingat pemandu usaha madrasah penjukayan atau ke pendakwa penjukayan kaya na mabuusa na nantubi jihad akbar tubi rabi mo kapiyan negara kapiyan negara bekas niya tumusa kanu dipakatulog nagbagulan na pagzinangan ngayon panggulo nasa mga paksulan na paano ito mantap ang ito kaya kanya tuminto masalta na api na yung ilayin suang kangatang Allah Ta'ala kangatang panguman Nabi Muhammad SAW matama na kapiyan itawa po kapiyan ba sudihat kaslan ba sudihat tataman sa masih kena katawan orang masih kita pun di ada minit sesakan Nabi Muhammad SAW ma ya adil jihad ya Rasulullah nah ini maka pungkan jihad ya ini sumpah Nabi Muhammad SAW la tastati ini kemakaka kagina adan tahu amini jasangi maka pungkan jihad atau kadang tahu amini jasangi Rasulullah SAW kagini maka pungkan jihad yang tukang anda sekini itu nanti nampak maka ada makal pengen nanti jihad dekat turun bengkel bukan semua makal pengen itu nanti Nabi Muhammad SAW di magaga kawan saya nak kedua makaijak ini jago maya adil jihad ini makal pengen jihad tinggal Nabi Muhammad SAW di magaga atau kadang makagaga ini jenis pun saya terus maya adil jihad Musuh katur rembantu Nabi Daun Nabi Muhammad SAW menyabu maka pun sa jihad maka makagagas ito sa jambayan gading teman kandi kapasad na tunday ka sa amin ito tumindik mo ka jambayan bosa sa rin teman kau manumagid na bosa rin dan lating kau manumagid na bosa rin dan bumati sa Quran sa rin teman ka dan lang na ura sa matian sa Quran nanti makagago nito nanti makagaga sa jambayan ganyan kinadama ito tumindik mo ka jambayan man sa rin teman nanti makagaga sa bosa sa manumagid na bosa ada di poin itu masih kena makagapong manumagid na bosa sa tao nanti makagaga sa matian sa Quran na rin teman yang itu mana di dan keman tadi temu kadang buka kajambaya buka bos buka baca sekurang dan kakak dan katu dia makagagal nah yang itu buat tiga Nabi Muhammad SAW memakai melpun subah tu jihad nampak maka gimana tu pengihat jalan Allah Ta'ala itu kan enggak sebenarnya bisa mengudahnya pengihat jalan Allah Ta'ala karena karena gimana tu usah pikir bisa gimana tu usah pagalawan usah panunggu bisa nggak usah tali tendon kan gimana tu usah buan bagaimana tu sekarang nah dan minangnya saya bisa komponnya ke menyimpulkan jihad jalan Allah Ta'ala nantinya semua mudah sakuna nah ada sakuna banyak nama rakal mengangudah saya apakah gagal dan 6 bulan jadi muri sekali muri boleh 6 bulan dan paling apakah gagal jasa agung jadi muri nah yang ini itu mana dan itu baik kelpeng sangkarun coba tawan tua minangi saya bisa penghihadannya ke menghihad jalan Allah Ta'ala maka 6 bulan sekali saya nah 6 bulan kami turun benggol tawan tua upama bangire sama ka ganti kana jihad na 6 bulan na nadin tembel jambayang kande kap dami na tunat din manungka jambayang na nadin tembel na puasa kau manumangay puasa na din tembel na mati sa Quran ka magabi mapita mati sa Quran no kung upat ka oras sa manumangay mati sa Quran nanti makagagas ang tuba nanti makagagawin tuba dahil mana din to tumulog ato no din kaman sa 6 bulan di tumulog di kaman sa 6 bulan kaya ni bunung gula ka jambayang mo na nanduka puasa na nanduka baca sa Quran na nantu baikal pengin sa kanuba so upama minangay sila pengjihadan na gimana tu saya ingat liputan na gimana tu sa buwan na minangay siya sa pengjihadan na 6 bulan na siya di muri
tu baik ke pemutahu na di semia kading jihad ka bangi sekali sa pada manggelubu kina makalpun kan untuk baik minangnya juga pengihadan na upama buka magagan ini jambayan tadi teman hindi ka pasal kadaan yang tu jambayan mana dosa so manu mangkit na puasa untuk mati sa Quran tadi teman dia mana di keman di temu tu baik petang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu di magaga jadi ini jabang umi na ni makalpun penghihad nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di magaga kau baik kagago na may tu baik nda makagaga sa may tu ba na kagi na kami tu kagi na kami tu na paano nanti kapalitayan ng kasagihat asgar itu ba dari mana ada pamaslapan no kagihat Malaysia kasagihat asgar ini terlihat na tumakal pun na gulbog kami tu baik makal pun na din tamay zambay na din tamay nagbosa na din tamay mati sa Quran na nanganti betuan kasagihat asgar gihat akbar niya pantumo sa kanto ini betuan kalau tadi dia matalu yung pama kapandao kumita kapandao mo pihan kapamandu sa madrasa kapamandu sa madrasa penjukayan pa kapandao mo penjukayan pa napihan kagina kami itu niya ba'y tuntayan hindi balitaya sa ating jihad akbar hindi jihad asgar marupang-rupang hindi balitaya sa jihad akbar kapandao hindi kapamandu sa madrasa na marupang-rupang sugat ukatulullahu ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall niya ba'y makapantag niya sa jihadannya sa serta tandaan itu lebih ya kanya ba mga pamikiran niya amaya aring jihad akbar jihad asgar niya bu binatuan ni kaatuban yang bunuh sa mga kapiran ng jihad asgar niya ba pamikiran ng kontra ng agama Islam antangan ng kontra ng agama Islam ay binasakan utok ng muslim yani ba ito pagijan niya ba kapadzara niya sa maya sumijina padzaraan sa 50,000 dobi na nabuna pamikiran dikenal bukan Allah Ta'ala dikenal bukan Nabi Muhammad SAW kalau bukan mga supakan ng agama Islam nandai ingulong ba ito nanyani mana nanyani bagunutan susupakan ng agama Islam hindi ingulong ba ito nanyani mana masugat sekali ng mana ng kataon ng Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun hindi masugat sekali ng kataon ng Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika la yu'minun ibatukan Allah Ta'ala dari siya mabalik Allah Ta'ala mga mu'min hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum naman sa dikana niya dan panghulanan sa hukuman karena pemagalitanilan kagina kami itu na ingatan sa kita pandai menghukumkan sa dikana upama kadaun Allah Ta'ala dikana kadaun pangulo Nabi Muhammad SAW na pagana iron fa ulaika humul kafirun gimana pada ka mga kafir fa ulaika humul zalimun gimana rin ka mga talibul mga lalim fa ulaika humul fasiqun gimana pagka mga fasik betul na fasik betul na fasik kasi nibay salaran sinibay kanulano lano Allah Ta'ala lano agama Islam ni lano agama Islam sallallahu ta'ala berhidayah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نتيجه الله تعالى na matito lano agama Islam mungkin ini betul na fasik dibunuh tuwa kasi nibay ini mana na pagsibay sa kanulano agama Islam ini mana ni faulaika humul kafirun taman sa pitong Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minun ibatukan Allah Ta'ala la yu'minun di siya mabawi menunggu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum taman sa dikenanya niya inggulan kalau kehukuman kalau pemerintahan yang sukai menghukum atau kasih itu hukuman yang mana sukai hukuman dan kagina kami itu na ingatan ba niya bagaimana ko pamun kapag-ingatan ka ng musa kita labi pang sa kita ni ulama mga ustad ingatan tanong kada jihad akbar dua jihad asgar sa timam do jihad kufar na upama kaari pada mga jihad na mga kamana-mana mga sapak magbagulo tubusan tuba o tumay asalin lumba mandudo jihad kufar
bunuh kan kafir. Kalau itu makan gula so kami Islam, itu makan gula syariat Islamiyah, lebih jihad. Tumpang ke ada makin aku, pembagi sa jihad, setinggi doa kami sa jihad, kami jihad akbar, kami jihad asgar. Kanya jihad akbar ke pemanu sa madrasah, kan dakwah, jihad akbar. Tiga nambah, matadi ni utukin, nagagan mo supakan mo kami Islam tumadi ni utukin, binasi utukin. Nyanin pagijang, nawarin makin aku bicara, tinggi na sumijina. Na pagkaraan sa 50,000 atau ke 100,000 atau kantor rencang. Sunod ko, na pagkaraan sa 50,000 atau ke 100,000. Tikong tuwa, na tuwa tau, na binasa yung utikin. Lubon na lang, hindi sa tidyang wala mo talaga ito, ulay kakal anahan, ibal mong abal. Pagka na binatang, ataw ko sublatan sa binatang, matadi ng utikin. Na binasa yung utikin, kada binatang ng gamisang, kada hiringan yung so antangan ng gamisang, antangan ng kontra ng gamisang, nga inunutan na so antangan na supakan ng gamisang, na itong binasa ka ng utok kung magiging na musulun. Ito yung inunutan. Mapaya ka po na kabaca ka ni Quran di gana sa pati nga taman sa kula ugo bila pinasa da matunang ka sana ayat membicara maya pasaran ni dinasa ilmu punya da matunang ka sana ayat membicara sa maya pasaran ni nagkaw sa 70,000 atau kanton sana kada kenda. Mapaya ka po na mga ayat sa Quran sulang ka ako ito na sangat tikapaya. Nakahina kami tunatupang ka makaliw ka ba wala ni mana yan ang pagpunutan supakan mo kami Islam na nandusya ka na rin ka ng mga tao di ka na bumay kaya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum in hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah na lam na ne bagkasupak ng katanang nandu ka wa naud ganto ba Bidallahu ta'ala tu man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, kaya kami ito nabay pag-ingatan niya kita ng magiging muslim kakatan mo upama masalin sa pamikiran tanong masalin ng mga supakeno gamisan masalin ng mga supakeno gamisan sa pamikiran tanong ka may ka upama ka magagan supaka mo gamisan sa pamikiran tanong sa masalin nilang kamautan makauno sa kaninan na pinaingatan mo Allah ta'ala sa kita na sa unang kanggulan sa kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama mo ka magagan ng mga supakeno gamisan magagan ng mga kafir imautan makauno sa kaninan kumutan tanong sa kanya ng antangan makamana-mana mautan makaamig sa kanukanya ng antangan na naturang day kasabapan na kabinasa atau sa dunia yan yung kasalasa na usalyan na day kanya baso panduan Allah ta'ala na kanggulan sa kanupangutan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tangan sa makamana-mana niya kasubuan atau kapinaingatan sa kanupangutan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gada segitan ni tiddo pinaingatun sekitar ng mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya masukad ng Allah ta'ala sa dalam Al-Quran wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka wa taftari alayna ghayra وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Dan apa? Ayat telah katurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala upama buka dikena ku pinakabagi hutinda dengka walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilaihim syai'an qalila pedu sama mau ke makono sa kaniya sa pedu mau kaniya matuna sa pedu idan la adaqna qadiyafal hayati wa dhiyafal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira na upama buka mau kaniya tunda sa pedu na kauno sa kaniya kauno sa kaniya sa pedu na makananam karan sa mga gamananam sa dunia na munad mo solya na kayo kanya ba na ingatan ba niya ng magiging na muslim ingatan magiging na muslim ka tumupang ka sa muslim ka makakatusupakan o gamay sa mga pedu mo api ang gagamay aboy makakatakaningan mau kanya makulot ka sa kanilan na makananam ka rin sa mga gamananam sa dunia ano yung kasalasan na usaw yan na kayo walaula ang sabbat na talakadatit katarkam ilayhim syai'an qalila wa idhan la'azaqna qadiyafal khayati wa dhiyafal mamati thumma la tajidu laka alayna nasira nakagina kami ito ingatan din yung sekitar ng magiging ng muslim kasupakan mo kami Islam sukapir na yan yung pangungayan na makakatakanin sa pedugo mahal ka makaungkot sa kanin sa pedugo makaamig ka sa kanin sa pedugo kantor ni mahal ka sa kanin sa pedugo na natiling ka sa karin makananam ka rin sa mga sa dunia namunad ni kawag yung mga usaw yan na kaya mananam ka
Ini apa peringatan Allah Taala sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teman-teman musuh pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang inten aturan dulu mga kafir. Karena didin sekarang ini temalima. Kata orang ni aturan mga kafir sekarang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagana pamitian ni dah. Pamitian ni setiap na kira namin agama ng kanan beda kira kamu beda kami. Agama ng nama pagkompromise tiga Inggeris kira lagi kira namin agama ng beda kira kamu beda kami. Nah, nambay na sama pana kira tu ayat tanang sa Quran lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agama ng laki-laki ni tiga pakai kira lagi. Nah, niya ba na ukita kafir ba ni? Nasamaya niya nasakita no ba niya na madakto sa mga kafir bangungga sa mga Muslim Christian Muslim Christian dialogue. Hindi tiyaray sa Muslim sa Kristiyano ka Panginoon kung ba'y kadjupaga na agama di makadjupaga kasullah ko tayo ni taon lakum dinukum waliyadin agama no laki-laki agama niya ba'y kinda ka Muslim di panginaman ni makadjupaga agama Islam agama na kafir kasullah ko tayo ni taon sa Quran lakum dinukum waliyadin agama no lalaki pun laki niya hindi ka Muslim ka di mapakai panuutan ni makadjikanay ka di masuot teman tu Nabi Muhammad SAW mana pagano at bigdikya ng mga kafir kung kano agama Islam Amerika dyan ang kamon pagjuga ni kadato dato namin sekat nila dato nalangon mga dato pa udah nang kana sito tamok nalangon na tamok ka kawasa bagin baden kagay sa bad terus kay kawasa sa udah nang dapat paginagin ang kapangaluma timun lang mo mapia babay kapamili ko undan isa pangal makantanan kataon ini sembago Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ma taraktu hadha al amr hatta ya'ti Allah bi amri aw uhlika dunah. Nabi ini sumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu mana di makakisu sa pepe dugo tendanan din sa tamuk tendanan sa kadatu ketika nama mata gua mana utak karatu kasekali datu lang tau dikira mata gua tamu ka ya tidak kami yung lang tamu ka sa bagi dan kalau saya kani sa bagi lang nanti ditendang nanti gina di karena mahu tapi apa magaga no senang na siya ni sa kawan ng rimaku ulo ni siya no sa biwang magaga no hindi ko yung palimanan ya pembahas di kadatu ya pembahas di tamu ko dan sekitar dia nama muta pun nama kata lima sinambiang pusu itu kepakiran datang kau ka dikenal butuhkan dari makamnya pacaran dari 50,000 kena 5 tadi harinya antar baik itu karena dia baik dia tidak tuntutan ulang tahun dari Quran umpama kata 5 ini itu Karena sallallahu ta'ala di tahun sama karangan Jumalin dan Jumalin sama kemanggulan di sadunya Mengulau sulian nakai Walaulah angtabbatna kalakada kifatarkan ilaihim syai'an qalina Idan la'adhaqana qadhi'afal khayati wa dhi'afal mamati Tumma la tajidna kalina wasila Kemudian kami Nanti Jumalin sama pakai sulim pan panduan agama Islam Malaysia PT dulu ingatan din kemakanan din semua pemanan di sadunya muna perlu sulian nakai Muna sulian nakai hari-hari bukan buka siapa makanan semua yang serunya ka ini nak ketigaan dulu dari terkatawa kami keempat itu Namun dan yang kali itu segini bukan muna kemana kau kemana nak sulian nakai Karena kami sebenarnya kita harus kita mengajar muslim mariana terus segini Tumat ini tahu taman sana ini pendidikan ini saat jihad asbar, jihad akbar, jadi kenapa ini berjihad? Dah asal menjadi Islam. Kalau bicara jihad asbar, jihad akbar. Waduh mungkin aku bicara sama dua kali jihad. Dua kali jihad kan jihad akbar, jihad asbar tinggal marbut, berupa-rupa. Bahasa aku tinggal kalau kemana? Ini ketahuan yang kemana? Waduh. Ketahuan yang kemana? Dia tengah bicara dari jihad akbar. Jihad asgar. Waduh makin buat di Malaysia hadis, Zi'na min jihadin asgar ila jihadin akbar. Berarti itu berupa-rupa. Tidak ketahuan ini. Ini mana dikuatkan hadis. Bahasa putih utama.
dapat sabuti sa Indonesia sa kami Islam ya katawan kalau di Makkah kalau di Malaysia tu waktu kita ikon lahir apa mencoba dengan maturu apa mencoba betul lahir apa nakadoktorit degree pa nakapasa doktorit degree Union Saudi isa na usa Misir betul terjahil maka akan tahu kadang katawan mereka benar itu kita benar itu betul maka ini kami itu ya tuntai nabet ya sama adanya na marapin na pagkito kita niya pagampaganay ukita jihad ang kita ng pangutan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihad kapakatigil sa kanina ba sumusukanin sa Makkah tidak silang kataubo na mga turong bay gimana di suku Allah Ta'ala sa kanina kapakatigil kanina di pakai bagato katira kataubo mo sa ya pa mo siya mapila gatos taman sa may karakter ako sa pila gatos na di ka pakai atuan di sa kadunya sa pila gatos apa ba giliran nasabab po niya inisugo sa kanina kapakatigil inisugo sa kanina kapakatigil tumunan na ng ayat sa Quran na susabagya ng ulama at iyan ang mansuh sa kanong kinatulong ayat ang jihad